rekamra uzulumwe maisha, rekamra uzulumwe wana, rekamra uzulumwe mrumme, rekamra uzulumwe mrumshe, rekamra uzulumwe hazi, rekamra uzulumwe sante, rekamra uzulumwe zendrongo zaha. Hutojuse mihono hamba Rabbi inni madhlumun fantasir. Rabbi inni madhlumun fantasir. Mwenyezi Mungu hakikati zulumiwa, ninusuru bawende mwenye usaidie shumbe shao. Tuhambie ukabo yotoka hama upanga wakaza mru watinza yaboye mru ya uzulumu bomze husahumtiyo gharimwa ye kaba kausaini bomze husahumte baina kaba kausaini husahumta buhari bomze husahumta buhari de do buhari humnika ikautamba Rabbi inni mazlumun fantasir. Ya Allah wejisemi hono bomze iyo basi mtume hamba duaul madhlum, dua ya mru ya dhulumiwa la turaddu yokirejeziwa. Mtume hamba laisa bainahu wa baina Allahi hijab, yoketina tambendru ya baya yokedobalwani malaika bofu ikahuzulumiwa hujusemi hono hamba Rabbi inni mazlum fantasir. Mwenyezi Mungu tizulumiwa ni nusu iyo kabatsidayika ukunjabo haria dwamba ya Allah ngabotsoyi huombo. Mtume hamba laisa bainahu wa baina Allahi hijab, yo kaitina pazia, kaitina mir, kaitina udo, kaitina nguo ya ubaya yudenda himaba la ilinde yedua yoke do imisiwa harimwe premier ciel, yedua yoke do imisiwa harimwe deuxième ciel, yoke do imisiwa harimwe wingu kana yangaliwa, yoke tina bahani yuko yotwenda direct to harimwe arshi, yotwenda direct to harimwe arshi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yehamba abidi mazlum, emru Mungu adhulumiwa hanipara direct. Mungu yotwamba abidi mazlum, emru mwangu hanipara ukahadhulumiwa. Fawa izzati wa jalali, ngamlabu hutukufu wa hangu mimi Mwenyezi Mungu, la ansurannaka walau ba'da hin, ngamjuhu nusuru ngamjuhudivia tuliye bagam. Yudi hadithi mtu mlamba Mwenyezi Mungu yahamba wa fawa izzati wa jalali, ngamlabu hutukufu wa hangu mimi Mwenyezi Mungu na humba wemru waniparamba hudhulumiwa. La ansurannaka walau ba'da hin, ngamjuhu nusuru nimri udhulumu huo deshwa tsileo linda uone linda mgamba walau ba'da hin deshwa tsileo. Même c'est pas aujourd'hui, chacun makinuke tranquille ukimri udhulumu huo ngujo ona ngamjo mdibia amjo honesa emru huo tulie uone yozembi nguzo tremble. Mwenyezi Mungu yahamba fawaizati wa jalali, fawaizati wa jalali yotwenda direct wa Mungu direct yokabatsidayika ukobuli wanjaya deba ekemru Mungu hadhulumiwa wamba Rabbi inni mazlumun fantasir. Mwenyezi Mungu mtukufu tidhulume zambi pap Mungu yahamba la ansurannaka linabango jona ya boss yo hatwar aizo mwanadamu nganzao mwanadamu ekahuzulumiwa hurendwa naye umsamihi ekakutushinda wa msamihi na mwanzo umsamihi shaika yende hata zindongozi depense tozinika Mungu basi utijite harima polomika mparo wangu ajasome titawa utijangamizi ze haki hukana haki hurudi kuangamize haki utawe haki tawa utabengo dwareme mru jao na mtawa tozinika Mungu. Rabbi inni mazlumun fantasir zilaw uje uone Mwenyezi Mungu kangudiviyo shumbesha uone kama Mungu ngudiviyo shumbesha uje uone ye mru huo ngujamba ya laita shababa ngujamba ya laitani kuntu turaba tuli ya bumkana baraka mbulie so mbulie aende mbulie shangabo usiku ngujamba inda ila Rabbi inni mazlumun fantasir. Watukufu iyonde ya vili harimwe hadisi ya raru inu ya ne inu harimwe hadisi ya ne inu le 4e hadisi Mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambiyo kana haina mrikao hazulumiwa nganzao yatikane hamu yajuokana Mwenyezi Mungu ngujo mnusuru haina dua jo hiwomba Mwenyezi Mungu yetu mnusuru eyararu
harimwe hadithi inondobokao Mwenyezi Mungu ekarajeza zedu za yuzijibu yararu rahane janjiyo harimwe yararu iyo ngamwanzo ni unike wana makalima tsawanu bumwana mshuhangu bumzadza hangu ni unike na makalima tsawanu wema watolwa ni fundi Mungu na mrehemu Sheikh Abdul Hamid Kishki fundi wako mwanza Mwenyezi Mungu mrehemu ya hafa sijida tsiparo mambiani Sheikh Abdul Hamid Kishki hakautoa na makalima wa imani ndio ndio utamrukuraji na mrengwa na makalima wa registra na makalima wa alafu ni kwambie yararu ikatswambia yararu rejo hamba hadithi nzima aratoe Fatiha rizi wakati sango hisana ishona makalima wao apres ni kwambie yararu ikatsi tafsiri yararu le kalima la raru la hezelongo garjoto we Fatiha rizi inshallah taala tamaudu comme ça on va arrêter jusqu'à demain garjo zia hata maudu shanga bwana video na nzoni mnikeniti aliabu dans quelques instants mjoni sami ekarsa tifumbo ya raru amjomtiniani wana video wandu wa mrongoza woni très important nge muhimu mwishie wana video ngo 3 video wana video wa raru haina mzima bonge 1 minute na 2 minute ngebidwa na video ni mtiniani mwishie bofizo ruono izo kamjazioni ngabese ngabo mwaziona kama tuzoza kamjazioni za saka mjazioni kamjazioni za sami suruke zinji ngabo mwaziona kama tuzoona shamba tushanga ngabo mwaziona kama tuzoona mjomtiniani hizo wana makalima dawabi ishema kalimani haina mrulo na hamu ne ulo na susi ngawana hamu ya problemu ya maisha nrongo ustaka tsukiri au wana wangamia ungonzo mrumme ungonzo ja haina mrulo na hamu na susi ya nrongo na sonzi piyanga sina hamu na susi kabati mrutsi na hamu ya nrongo sonzi piyanga sina kone urabe jamba kone mutapare mwe sonzi piya mbati jaji tandaba bofu minti nata susi bofu minti nata hamu bofu mi c'est bon now tawono sebo ngobengo hada ndone sebo sonzi pia ina mrunge na problemu rahane mwananya sonzi pia ni mrunge na problemu rahane mwananya haina mrunge na mushkilo rohoni rahane wasa ekatsi ndia ho wana ndia ke maisha nga umema de mrumshe ekatsi de mrumshe de mrum ekatsi de mrumme do wauza ekatsi ndo wauza haina mrunge na problemu shiwi na jano rohoni ya ekahamba ngo fanyo hazi sabwezi ndo aje kasukira ekahamba nga wena mrumme ezindu aje ngizo na problem ekahamba nga wena wana ezindu aje katsina problem haina mndu nga wena hunu problem hunu nga wena hunu problem sonzi pia kabatsi mwanada mutsi na problem embabi yumrati jazenjizi mramba bofu mimi nga misiri hinde sonzi pia rina problem kabatsi mrutsi na susi na problem haizo wa Sheikh Abdul Hamid Kishki ngurambio makalima tsayanu mema ya kubushiria uzade makalima da mwanzo ishi makalima yao vulikia fete makalima yao apre ni kwambia yararu nijohuni kwa na video roto Fatiha makalima da mbele ya sahib alhammi inna alhamma munfariju abshir bi khairin fa inna alfarij Allah اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله 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 يبتليك سبحان الله لا تيأسن فإن الصانع الله سبحان الله nguhambioka ya sahib alhammi ebo mwanadamu lona hamu na susi na ntongozi sutabisha rohoni hamu ya sahib alhammi abshir bi khair félicitations bushiri ya uzade ngamina susini ni furahi abshir bi khair jibushiri ya uzade fa innal farij Allah hauke mwenye utowahamu na susi Mwenyezi Mungu na wakati nazimshindao tranquille tranquille mon frère tranquille ma sœur abshir bi khair bushiri ya uzade kana kuruaji fa innal farij Allah ye mwenye utowa zesu sizo ti mwana adamu amandawe ujamba tsina ushinda no uti mbaba ujamba tsitoshinda je peux pas uti de mruma je peux pas ye utowoze hamu izo neze susi izo neze tabu izo ye mwenye uzitowa Allah na wakati nazimshindawo fa innal farij Allah fa innal farij Allah إذا ابتليت سبحان الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه wakati roho yudekurajeha wakati mtu akatatama wakati roho yudekurajeha ila guwa jeje maisha anu jeje ntongo zinu jeje maradhi zinu la tayasanna utidekurajehe utikate tama maana tini fa inna sani Allah haukaje ufanywa zendao hunu pia Mwenyezi Mungu
na yengu onezi uhundrawo makini umombe bangu joshinda ya ushanje. Allahu akbar. Ekawone roho yandi so décourager ha ye roho yandi so décourager ha problème zinu katso changer maisha yanu vani deja 5 mtu ala uza jeja mtu kasiza ya mtu kasunda maisha mtu kasunda haza umaradhi zini kasila wa deja 4 5 no la tayasanna uti décourager courage la tayasanna uti décourager encore courage. Pourquoi? Fa inna sani Allah haukaya ufanyo zinu pia woyi Mwenyezi Mungu na yende ujuo weza ukende courage ba Mungu kazi na kumshinda. Allahu idha btulita fathiq billahi warda bihi. Mungu haunika mitihani wakati utoparao problem wana warengwa wana sijijao wana wadungu jao mtumesi jao maisha ya jao sante ya jao unono wa jao basi bumkana baraka kawuono zinrongoze problemu zenjeza kawuono ze problemu ne mitihani yenjeza ne mabaya. Fathiq billahi, confie Mwenyezi Mungu. Fathiq billahi, confie Mwenyezi Mungu. Warda bihi, ukeradhi naye ujuokaye nguhuono. Inna alladhi yakshifu albalwa huwa Allah. Hauke mwenye utowaze tabu hizo pia yemzima wayecheye hambwa Allahu yekana zimshindao. Confie. Confiance de Dieu dans votre cœur. Courage ma soeur. Courage mon frère. Je sais qu'autre temps découragé, autre temps tu penses, oh cette vie, oh mon mari, oh là là, il n'y a pas des enfants, oh il n'y a pas de papiers, oh la situation, maladie tout le temps. Oui, je sais. Fathiq billahi, rivi ou confie Mwenyezi Mungu. Beya tama ya Mungu kalatiha. Mtama ya Mungu kalatiha. Confie Mungu, confie. Mkonfie Mwenyezi Mungu. Confie Rabbal Alamin. Mkonfie. Muamini, umkubali, ukonfie ukatsina zimshinda. Ngujo shinda kutoa harmu situation. Ngujo shinda. Allahu akbar. Iza btulita fathiq billahi warda bihi. Ikauhunru mitihani ya dunia ni ya maisha na mabwade na problem. Fathiq billahi, basi amini ukonfie Mwenyezi Mungu. Inna alladhi yakshifu albalwa, haukaye mwenye utowaze tabu hizo neze problemu hizo, huwa Allahu, ye Mwenyezi Mungu wayeche. Fa wallahi, gamhulavio ha Mwenyezi Mungu, fa wallahi ma laka ghayru Allahi min ahadin fahasbuka Allahu fi kulli laka Allahu. Fa wallahi, gamhulavio ha Mwenyezi Mungu, fa wallahi ma laka ghayru Allahi min ahadin, kutsina mru wa hutoleaze tabu ya hulekezize maisha na unono ghayra Allah, itoti Mwenyezi Mungu. Fi kulli laka Allahu, haina mahala uliyo konfie Mwenyezi Mungu, haina zijo uhundra kabo Mungu jo, haina zijo huja konfie Mwenyezi Mungu. Fi kulli laka Allahu, haina mahala uliyo na haina zijo uhundra. So confie Mwenyezi Mungu kebo Mungu juu. Ukane courage ukamgungu huono. Mgunguzi wono. Kazi jashinda Mungu. No kazi na ushinda Mungu. Mgungu na ngujo shinda zitowe ze tabu hizo. Confie Rabbal Alamin. Confie Rabbal Alamin. Watukufu wa kheri. Narinjiwa harimwa lila kalima lararu. Harimwa ila hadithi ya mtume ni timiz. Njohumnikani wala wana video. Njohumnikani wala wana video. Ili njohumnikani wala wana video watiti iliritowe ye Fatiha. Ikanganyi yabo na mtapar mweje emu nionekangani yabo. Ikema kalima ya nuyajaba samsam ya renge. Ikema kalima ya Sheikh Abdul Hamid Kishke Munguna mrahem. Ikaya mjiani horohoni. Ikaya imani yenjeza. Ikaya konfiansi yenjeza. Ikaya kuruaji yenjeza husoni. Mwe Mungu wa hatu ya riumba Allahu Rabbul Alamina. Mwenyezi Mungu yarinike imani. Yaritie kuruaji. Yaritie subira. Bayi dunia nganza ukuruaji njina subira. Rekonfie ya riumba. Ukakati na zimshinda. Ukangani
nyabo ngojo tapebala ili rimnikeni le kalima la raru ili katimnika le kalima raru ritowe efati rimnikeni wana video watiti wanro mrongo zaoni wana video wati wana dakika zinji 1 minute 2 minute 3 minute bas bandabo ritowe ye fatiha rishukurie Mwenyezi Mungu orizie darasa hata maudu rahani jimnika le kalima la raru ngabo onru bokongo uzisawo suala bofu ibanu manaindi ne kamrungo mbo dua ibanu dua yona condition homba dua oui ona dungo ni sabofu banunga romba dua chambuka tsona changement dua mrungo mbo da honi mbuka tsona dua makbul yona condition ra ishaze condition yo vite fait ni wambie hadithi ya raro yenu ili ni hone sana video ritimize dakika ngajo bisa tsalia dans quelques instants condition ra kangonzo wombe dua na ilo swala muhimu manando wenju mala kwa nini Mungu mbo dua dahon dua ndio na condition ra kangonzo dua ike makbul ganzawo wakati ujoka uombe dua ulembe ndu ya halali wakati ujoka uombe dua ulemba hindu ya halali mtamba atib mat'amak lamba hindu ya halali leo hadith sande urenge sayaro za zina ujopa maele na kombela maele shaza condition ra ruza utsongeza dua ikubaliwa shimkana baraka condition ra ruza ukubaliwa dua zishiendo vitfenga misuruka ina mrabo ngena bezwa zijue kanga nyina bezwa utapara mweje bo forini kezo ba kweli mruka tsuju mratsi mruku tsomba dua de honata kabati changement eni samruku tsoka nzawo mbo dua tamruka tsona changement na nganzawo za condition za ujibula dua zonda ngomonana ndisota par mweje mni mruku nzaje zonda 3 ya mwando mtume hamba atib mat'amaka takuni mustajaba da'wa atib mat'amaka lamba hindu ya halali ili ujibulwe dua lamba hindu ya halali ladisa sende urenge sayero za zina wande ulala na mwana mmehawara au nika sayero ya zina ufanya zina unikwa sayero ujaupa maele na mtu uzina madhaba na ndini ondwani kwa rile ondwaombo dua ya maele ya zina na mtuzi wa zina alafu rabbi taqabbal ya rabbi no lamba hindu ya halali ngeuombe Mungu kangoda ombe Mungu lamba hindu ya halali kairibesho mhogo ujoka unu mhogo wa halali ujoka inu sayro wafanya hazi heze mvuzaho waliwa awinu hubwaya yekeya nibaila huzubange njaka ujua yotamfera hakutina dambi wedua makubuna ukawe wetindi wahuzale bange tibasi wekutujua ukahuzubange shamra ubamba pesa pas de problème ikamra ubamba hindu ikafanya zina kudazijwa yomfera hakutina mushkile dua honge joka makubulisha ikahujwa kainu mapesa ya haramu no ya wonga nzawo ya mwando mru yake ya lemba hindu ya halali yenguo ujoka uvaya ikaye halali wakati ujoka uombe dua utsirengele gauni la hawara uvaya ukanza bango ombo dua Yesu Mungu nikeja mele gauni wavaya ngojoka la gauni la haram sahemba ngo ya halali ya hao besho uwani mzazao au joka ufanya mba hazi huliwa uihulu hemze mvuzao au hulu mrumaho unika au unjoka inu bendo ya halali uvaye uombeze dua zao aizu utsirenge nguo ya haramu utsirenge nguo waihula hamapesa ya haramu uvaya wabango ombo dua utsirenge shahula shaharamu huli hukanzi wabango ombo dua na ngojoka shahula mwaka hula shila shaharamu yonde condition ya mwando ekamru ngwanzo ya rendeje ya ombedu yebo funde kati saidi wani ni la kafu mathalan serikali yuma pesa halal katina problem kala kafu saidi katina mushkil yuma pesa halal pesa la kadi halal yende serikali ya dawla yusaidi yo hata wakati Umar bin Khattab ya serikali ho umma kisabudo saidi wantu yuma pesa halalan tayyiba katina tamba mushkil utijotulwa shaka ikela kafua kusaidia mapesa yuma pesa halal ila kafua husaidia wasaidia wan wasaidia nyumba wasaidia mnari ya lulu mberu yokapata mushkil mapesa halal tayyiba hata wakati Umar bin Khattab mrepet wakati Umar bin Khattab ye dawla ya wakati Umar bin Khattab Umar dans l'époque d'Umar bin Khattab wakaudorenge mapesa wasaidia owajaze wazaya heni mwanazalo hadosaidiwa heni mwezi wadosaidia to wajaze watukana maisha wadosaidiwa yikayo wakati Umar bin Khattab
haina mzazi atukana hazi hadoenda yeni kiwa harimwe baiti ya kufri ya Islam baiti mali muslimin hadoenda yeni kwa mapesa abo yeni kwa shahula yoikaya wakati hiyo shaba hawa jama wa faume harimazenti za Kiislamu madhalimu kwa tina haja na wandu watungo angamiza wandu wale wajibiwa shakwa tina haja na wanansi hizo ikansi ya kikafiri ngoyenshi wakusaidie maisha yao yoti haram yoti mapesa ya haram yo mapesa ya halal na kawa kusaidie narendele aizo nganzao yonde kondisio ya mwando ekarsarielewa bo watukufu ekarsarielewa le suala hilo ngojota par mwenje emukana nganzao ye kondisio ya mwando ya uomba dua ya kondisio ya mwando ya uomba dua ikamwelewa ndo ilinjo utimize hadithi rito efatia nganzomra lembendu ya halali wakati ujoka uombe dua shauti ile mele haramu ngo ukanti balamba ngombo dua yengo wafa ya tunda ujoke nunkandu ya halali ne hulama pesa yangu nafanya baadhi ya halali au na waya shauti renge nkandu ya haram utirenge gauni lazina hulifa ambao kanti ngonzombe dua yonde condition ya halali bo watukufu ya mwando condition ya pili deuxième condition ya ujibu la dua ya deuxième condition ya pili ya ujibu la dua yo gamba أن توقن بالإجابة الإخلاص وأن توقن بالإجابة nganzo urahatse roho bo womba wo mguke urahatse Mungu urahatse roho kangombo Mungu sibasi wa antuqina bil ijaba ukeswiri ukamgungu jibu utitie dut nganzo ukonfie ukanga Mungu mgungu jonjibu haukamba ni mombe. Condition numéro 2. Ishia condition numéro 2 nganzawo ukene confiance ukamnyezi Mungu ngujo hujibu ngujo hureponde. Utitie doute ukangamla uzo no. Nari bofu nari wombe mguri wone kanga wajo change mbandrongo. Iyo ye dua ya ushi. Ukara hakutine confiance. Bo anamjara kantsivani rombezi la dua fundia hambari wone kabotso change mbandrongo. Riwone kavotso change mbandrongo bango jori wombo hata kabati changement namjem kansiri wombe mbavitsena riwone kavotso change mbandrongo basi votso change mbandrongo bo kalboshi bo fabo kutsuredea tsamba mndu kalboshi mndu ya tukonfie dua ya womba wo yokaika makbul mtume hamba ud'u Allah na mwombe Mwenyezi Mungu wa antum muqinuna bil ijaba na zero za hanyuzi sazija ya confiance ukamungu jo hujibu nzori wombe dua ba mungu jo jibu ngujore sikiniaze tabuzi na nzori wombe dua ba inshallah ngarjo hunda mwana rizai nzori wombe dua ba ngarjo hunda ihasi nzori wombe dua bo mwana ba mungu jo ba mrumme nzuka nzori wombe dua ile ba yungetuja makubuli na kanzo kali ngo wombe dua shero wako nganzo ikane confiance uamini ukamgungu jo reponde utitie Mungu dut utitie shaka usilauza risiona ikasojibu ukasojibu nzorifanya duari wone kaito wato kamba changement ikabato kamba changement Mwenyezi Mungu doambilo ka rioneka wato kamba changement rodoneka wato kamba changement aizo mrongo hamadizo na kanza wake mru ya amini roho ya amini swafi roho ya mru ya amine roho yako kangaromba wo Mungu ngujojibu ketwanza shaka utitie dutu njoni samiri ba yo le vrai c'est vrai banga bondu wenji boko wanza ombedua shaze roho za hao katwa mini nguto dutu yokijana kibali wallahi de roho vane roho ilinudalao roho de roho eke roho hao katwa mini zile ufanyao basi mtu kahomri kibali eke roho c'est vrai c'est pas vrai mbona tapala mwenje c'est vrai c'est pas vrai eke roho katwa mini zile ufanyao ngotofanya she roho hao katwa mini basi mtu kahomri kibali ngo sababu nanjeri la uze ukara raha kuja konfie roho raha kuja kubali zile ufanyao c'est vrai rahi roho keja kubali zile ufanyao ayuzabu yake kana kibali nganzumru ya amine roho ya kubali ukamungu ngujojibu ukamungu ngujojibu mria jitole ya kubali ukamnyezi Mungu ngujojibu wale hadisa alafu ikhlas mria fanye hamnyezi Mungu mria fanye hamnyezi Mungu yaombe dua ha Mungu basi mimi ngabo kabondu boko ngamura kwa ni para bofu beza wende lebaza mtiza mdoni sami ngebe mnandongo muhimu wa na jarmwendo ikhlas mrara hatsenia ufanye uke confiance ngamura nambia kabofu funde sikanza utonifanyile dua nizaye bamtu nikabambu hata mtu nikamvelopu
wangaleza habari zako zodahone n'importe quoi neza habari zangu zodahone tuwatuye kalboshi twa ingo jose kondisio za ukubaliwa dua hata unaambia wa mama lambe hamada gufu ibane maana wa mlo hadithi amba iliwa tutoka mrana mbiazo hadithi abatal mdio tutoka mrana mba ushi madio imana namba waza habarizo iliwa tutoka mrundani hapa rona mbia ndongo mandizo matoro namba ndongo mandizo au batana mandizo wafunzori fanyile dua bekati zaya amjoni kabambu amjoni kakado la envelope wangaleza ndongo za hodaho ni kalbosh bo kalbosh engo jose condition za ujibu la dua zonra 3 conditions. Première condition ushia refumbe condition mrale mbendo ya halala vengo ya halale kangu fanyeza ibada za dua hizo mbendo ya halal mbendo ya halal vengo ya halal ya bili nganzo urahatsaini ya uombe dua ha Mwenyezi Mungu ukena confiance ukamgungu jibu shika ujango ntinyo batani ngamuhombe lo dua bango toka unika mabasa yawe yo dua ndi dua je ngamjoni hombele bari ngo toka unika kado le kado ile ndio toka unambia nifanye dua yawe yo dua je ngechoka ndo mbinguni je bari ngo toka unika kado sana kawo mswalata na ushi nambie bofunda mwanzo dua basi nufanyile dua eka wewe huo namba ngobo mrumba hindu huniba yomfera eka hunduze hajaza huja hunamba bofu balatsi hunduze hajaza ngo mwanzo unike kado tsel yomfera kaunika kado mjore shamru kadambia mrushi ukamjo unika kado ye kado ile mru dambia mru kwanza ushi usilaka ushi na ulaba mratfaraba ulaba bandu mkaras mtunamba muta bofu wamjo unika kado ile kado lao sababu mimi haja ile kado lao awangaleze ndongo za mitsaba manzo unangale ndongo zangu mimi yabo yodua makbul yo hambwa kontra yo tudua yo kontra manzo mwele wendu bwa tukufu dua inungombo Mungu insi kontra mwanadamu na mwanadamu ngombelo yo mrudua ila ngombo Mungu shensi kontra ukanombele bamjoka kunika mbendo fulani ilo ni no kontra eka ha hombele dua hurenge mbendo humba harenge wait what's problem humba hero ha yote masahaba wani kwa mbuzi no warenge ombela mrudu akamwadi habono wani kwa mbuzi warenge kapati mushkil wauzi samtume mtuba kapati problem eke mwenye ombelo dua wa yero haji wa unikamba hindu safa shahoka wambie mruka nifanyile dua banga mjo unikambendu fulani no yokaikere muslim banga mjo unik abo deja husahutia hutiendini wadadi sawa aizo demana na kanzanire jezemna kiso mjo unisami na bezene ndirjo utimizi ukamnikanza mrientini hadisa mandiyo ya ushi ukamjo unikambendu fulani simwambia mimi nitoka clear tamba ntutsa hele kadola hwelo ntsulitsa le kadola hwelo la ushi la kadola ntsulitsa wala lazima nikalitsa ndongo zabatani za ushi ka hindi ukosingarjula na usiwa komori ngarijula na usiwa komori ntsulitsa naambie bofundi ni saidi umfanyile dua hamungu basi tunambia hamungu basi bofundi saida mwanzo dua fulani hamungu basi utinambia kako kwa kabeni ntwitsa eka uparo hunda mbendu je unika yo mferao shanja ba unika baki ndina conditioned ntuzitsa no ntuzitsa wallah uqsimu billah ngamlabo Mwenyezi Mungu ngamniona bana wandu wengi na wafanyilia dua watoka uzaya wazaya wengi ngamwaju 1 2 3 4 5 wengi wabitsa 10 wabitsa na 14 wabitsa na 5 watoka uzawende la pitali wafanyili wanalizi hata wafanyili wazofanya na matreatment hata wakana makisti wakana mafibro promo hombani na tsijije na je lo kana tsijima fibromu na matjindo rina mandobe pea wallahi ngamwajua mzima 1 2 3 4 5 wengi si waishia nsumbili basi wako moringa rjula na narambeze kweli bofundi o wako si wani bofundi wakatungo isango juu saba damni sami ni minute wako moringa rjula nao mkumureka humrende njema mrina tofanya hamyezi mratsilinde ziliwa ye unikubali na taparmweje mwekubali fikra ekamndungu rendo mkomorizema mruna to natso tabo mngujuu yende aliwentswa kia shauti parota kwetswa nukangolinde mrola urendezema ukangani mrendo zema janlibe zema awaja zishukurie zidi wazi ekanda sokomo oublier ça
bofu yemana usamba amwanzo namdeni msomeseni ni wanazioni yabonso kanga mjivumbu nganambweni msomeseni ni mnike na example mrenge uti parofanya njema harmu wako mwari wano hata hukana fikira ukangojoja uliwa njema auzishukuriwa uti paro fanya Mungu ulibe basi fanya utawakali Mungu basi tomba mfanyo la nuridu minkum jazaan wala shukura basi wallahi lazim wallahi tabanga mweshelo 1 2 3 wenji hata ngabo wakuliba na wili nuka harimwa voyage mala hule tabaka bati problemu libe na wili wiji mfanya hamnyezi Mungu ntwanza mrani kemba njaba unlibe hata mukarimwa msafara membe mruka bati mushkile kango jondre na wili libe na wili uje kondia mtu fanyile duo hamnyezi Mungu basi Meuziya zenrogo za hangu pila bali kama voyage tiziya mru haja timfanyile duwa dene mru mendini haya watu warendeje direct mngwa nikawana basi mitwa ishia kado mbili basi telefoni mjeni de uko ushukuria hani para han laulia han johali wo mjeni namfanyila duwa jabo namvumbulia ni wawa wala mjeni uende uko jahashukuria kabofo yeduwa wanombela ijama kubulitu wo mjeni basi mjeni de manabo ko mushukuro wajeni shamkomori sisi tamba miweshi ya 2 fois de ke duwar sarifanya harenge grossesse de maningo mishayo bo futi bode tirenge grossesse mon mari le content yeti bode ya duwa ijama kubule dalawo il est content ya famille wajibi watan première fois deuxième fois de kazaya bo futi za mwana mme bo futi za mwana mshe vale kontra hisabali ikanjo paro waishia dunia ni tena hata msujuwe kamgo atoja ila rionda na besari mwa bisa uhari mwa tre bofu $1000 bas shauka ya tsorenga mba telefona la ule fundi ye fundi nge mnono ye fundi nge jamais ome singarjula nawo si wakomori singarjula nawo bwatukufu haizo minsuta hamra nshukuri ya mimi mintwanza mran libe mbahindu mimi ndo tsojuwa kabale mwanadamu wola yanrenda zema enge mnono bai sebe diyo bai ndo tsojuwa kabale mwanadamu wola nrenda zema zinu nge mnono bai diyo njamba unike mapesa njamba unike mbahindu ndo tso reconnaisse shati owajeni wa reconnaisse njema walibebie wende waone mndu wasaidie mndu wafenjao we kutambula usaidie mndu dotso reconnaisse ukabale mwanadamu woi jokati mana mine mndu mahangu vale mwanadamu woi tikamwade hombani na Kristina fibromu mahana maha hansaidia duwa na dalawo tsino mngwani kamwana yende sababu na msompare ebanunge namo ebanungeje awe yondo binadamu abontu jifumbwa mimi ngamfumbo sonti pia ka haina ujorandwa njema kujambula ulibe domrutso reconnaisse zenjema ya juka mwanadamu la parondanda njema fulana parondanda rongo fulani basi diyo basi kujambula ulibe mrutso juwa banu komrutso kubalero hajibi wana njema juwe yode muhimu shazadunga boy mafiti mapesa wo mafiti umswalata hizo mtsutsa haniletse le swala hilo ngartimizo hadisi riwombe duwa basa nimnikeno wana video tsikanzani yambie yemndu yanambie hadisa hiyo ukana mimi minzutsa haush tkanzana mbiye mndu yanambie hadisi yoka mikanza mra na bendo kwamandizo eshele kamra da nyongonzo nambie swala mandilo utsiparontino kabofunda mjoka hunika mbahi utsipara nambie ndokodizo nambie bofo mwanzo unsaidie banga miharimo problemu mrumme janga rjoko maana u ngamina mahami njamina problemu nifanyile duwada la alhamdulillah mtujanza nzai au nambie safini ni usaidie Mwenyezi Mungu basi wangu niwaambie inshallah bismillah anzo haya bawufutsi na ujuwani je amjwangale katsundu na wili nije holi nje nufanyile do haya nzo maudu nansina na wili atibeti zinga rokoto heza mruze neri bofu winga rokoto heza mruze neri wakatuhi sana mresami hinam bismillah inarbezerendele bwa tukufu ngali mtunoni wana video wa leo bwa tukufu ngeri towe fatiha nimwambie ne yararur towe fatiha na mushiye bwa tukufu na mwangale banu bwa tukufu wa kheri ishele bwa katuhisa nga bajune nerve habo fundi nga mrokoto nerve mundu nga botsola mba jao mrokoto nerve mundu bo fabuko menja hausi ushelesha ngo ju de la mzajiba no c'est la mzajiba nje hausi ushatsi kanzani to we verite ne les mbabititi bwa tukufu nzo kanzani les mbabititi mna sekondi banga bwa rokoto nerve mundu shahitwa c'est vrai mjuni sami wakati wala mtamba bofu nzo unifanyile dua jao samba mimi ngamihule mathalani
aye kunzoma udu ngami hule nsina na wili tsoshila njo mahala raha mara ngwe katundu na wili njo mahala anzo ay enjina nsina mapesa msojo jitoleani je mkanabara yabochi ngobondo bokotso fanya ay narendele usukwa leo bwatu kufunga ni mna video tsawanu wa ili wararu bwatu kufu wa khairi wa imani yemtsima uifundi mumjini nsini mwapanga ngumrongozoni ngushukuriyo wandu wa darasa kamina video nraru ngamanzo mzishilie yenzima ya homji mtukufu wa domoni yambajini yenzima ya homji mtukufu wa nsini mwapanga yenzima ya moroni yohena mahala yunimenuiti au domenuiti basi mru naishilie yedua banu mru naishilie ye video banu mriati nervege mru naishilie banu bo wakana baraka wa hindu mwananyasi toi fundi wa homji kao wende materiali leo ngarashukuri yao na mwanzoni mweshelezi zeni haina mrikao habe hakodi habe shaye mwenye magaze hele dzina la Asan ambeshaile dzina la Asani ne mrikao habe ha he le dzina la Asan le dzina la Faruk na nijulize nafanya mwimu ya nijulize emana ngabo kodi nraru za tsukiri ya njuli ilende ya change ngani mjulizoni ngabo mri abeka 50 euro ngabo abeka 100 euro ngabo abeka 50 euro haina mrika wahabeka hele dzina la Asan habesha mndu wambwa Asan au habesha mndu wambwa Faruk waundo wenye magaze akobesha wenye magaze le dzina la Asan au le dzina la Faruk o wararu kaijakiri ngabo yabeka monogramu ibloke ngabo yabeka yani ria le dzina la nzihwa naye ngabo yabeka ria le dzina la nzihwa naye aizo ngamjoni samigi mria njulize usiku kwa leo haina mria behema dzina yao ya njulize ya jue ekeko diake ndiyo ya turengwa ilini mwambie yende ya change wa jourenga au kaze materiali zisazende usiku kwa leo ze materiali zende humjini nsini mwapanga ze materiali zende harimo msihiri wa nsini mwapanga zende harimo msihiri ujihundra ho mjini domoni yambajini leo ribe haye mafundi wende harimwa wakaubima ya milango gamjo hishila mabititini minuti harimo msihiri wa Philips wende wabimi ye milango ndaro hizo rezifanya usiku kwa leo rito wa envelope ya mapesa rinike mafundi watiawe taloshi ye msihiri wa Philips wasawani kwa mapesa wala watiawe taloshi iti rinika ye fundi waheze ye milango mapesa leo haende haka uvi ye madirisha ne milango ngalinda wokodi za nyumenye maudo hondo shao wende wa hule milango walekeze wende wakaze na rishilie owandu wanu ze shukra za hao wamnika woni ne zedua za hao wamombele yaoni mngomnike ne za kheri mngomnike ni maisha mema mngomnike ni unono mngomnike ni bahati njema na riwaishilie harimwa yuni minuiti ritowe fatiha Yesu Mungu ajeleri hunde kodi za nyumeni yitimizize ndongo zinu banga boza sate na mnarishilie wahandani wasiri haku gari jofta tiar kane maktaba biblioteki na banga mdoke biblioteki bahainu ngiona tutawirati kange bidikane computer ne zadunga zirongo hizo nziro hizo zirongo kao rijomba mnezi wa taala wandu wakhira mada wanu wandu wa takwa mada wanu nezi wanike tawfikiri shideri kusane badona sinao didiana ya ilmu iwasili bahanu au kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala randiana ukana dena mrika yao yani kwa ilmu gena utukufu kamba hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun arba yarfa Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat arba Mtume sallallahu alayhi wa sallam man saka tariqa yaltamisu fi ilma sahala Allahu lahu tariqa ila aljanna sonti pianga tsawianzi adambeboni lazima risaidiwe ili wasome ili lazima risaidia misiri au kandeni Mtume arambiana ukana idha mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalatha sadaqatun jariya aw waladun salihah aw ilmu yantafa bihi yode maana baadhi ya ilmu risomi watukufu ilirtujonda hula ni mnikeni ya kondiso ya raru ya ukubali waze dua ilirtowe efatiha ngani mnikone kondiso ya raru ya utsome ya heze dua ziko kama kubul haina mtima danyinga mfikiringe na hamu ya juwe kondiso ya raru kwele unrab na mtapar mweje murara jatimiz bof kujarnike kondiso ya raru urnika kondiso mbili mrale mbendu ya halali ya vembendu ya halali ya rohumri ya rahat sangumwe dungu swafi mratitemba dutu wala kondiso shamrungomwe duwa hamu hurambia hiyo ye mriati ya kene imani na intikadi ukangombo mgungu jojibu mratite shaka hurambia hiyo kondiso hiyo mratite shaka ya konfio kama mgungu jojibu ye dua hurambia hiyo ya raru kujarambia abofu rambia kondiso ya raru
kama mbari mwambiana mjombiana basa ngero Fatiha mjombiana basa kondiso ya raru wakati yo ritowe Fatiha ila nde video ya mwando abasanga ni mwambioni ye kondiso ya raru ili rejoutowa ye Fatiha ngamjuni samihi bo watukufu wa kheri wa imani tikautahani mnikene mna video wala wa homji mtukufu wa Bangwa au mtukufu wa Nsini Mapanga ula video ya chando tokana mjoni baisa irenge 2 heures de temps yabo abasa na mri samihi rimnikeni kondiso ya raru ili rijohendelea ne darasa beikaru danzarende hunji yabo karna wahibu watukufu darasa karna wahi na ritoishili ya mrumzima ogharimwa sayinubano ya bilimu angalia ye fundi hasa waswili ula msihiri ya tuona ye fundi tuo hasa waswili arumu msihiri wa Felix pia wa Philips tuo wa Philips tuo hasa nguvimo ye madirisha na milango tuo wonde fundi ya rengwa fundi kau internationale tuo hasa nguvimo na mwangalie wonde fundi ramrengo sukwalewa yende ya bime milango yalekezene madirisha ya kumsihiri wa Philips wakawadiwa zila wa Yemani ne miri tuo mashallah yabo msamono hiyo nyima tuona yende hazifanywa yabo shaka twanza ruone video kamili ya shelebo wakati ngomshashi ngamjauri samihi bo watukufu wa msokazani mwene senimbabi enyi mwakao kamjawona ze habari mwishia wananyasi ngwa wana bezue ya biblioteki wananyasi watuanza ya biblioteki ya usoma dini mwishia bo wavumbwa bala wananyasi wa kumjini Nsini Mapanga mwishezo hamba abasa inu narutoishili ya message ba yotsena ya huwa wananyasi wa kumji wa domoni ya mbajini ilirijo mwambiani ya kondiso ya raru towe Fatiha bo wakati sawende risari rongo wa dakika zinji na rishilie waze wa hatu wa mjini domoni mru mzima nam na rishile mru mzima waze wa hatu wa domoni ambajini ya torongo amba bititi wakati towe Fatiha nam wachamuzi nikiwa basha tsaino lao mapesa logo hariyabo yayo ngajao mashallah yachia kule rangi nadise nazi zao obaha usirun shabu tukayabo yo abodalisha mana rajabantu je kusikao rizanziwao shakile kwa ulamano lahi hazi abutanga bwasabu ura baadhi za makalma adahe kalmatu shukra kasio الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم sinazindiza hamba itilokana haina mwenza matsu kuono ikasetini kwa iveshewa ya mdu mwenye kusaidia Mwenyezi Mungu ikasaidiwa Mwenyezi Mungu ikasaidiwa cha Mwenyezi Mungu yufanya hizo kuzaha no anza no hushinda amma dabwa nadamu ikawo ni makazi ifanywa wafanyie nyumba ya Mwenyezi Mungu na bonye nyumba Mwenyezi Mungu tayari yandisa yaendelea ukamgwa benze sha lokaya bo zora rambaunga Mwenyezi Mungu yasaidie wewe yarisaidia saidia Mwenyezi Mungu ya Mwenyezi Mungu yamsaidie ya neema ya hahe yamsaidie hohaza yamsaidie mahaba ya Mwenyezi Mungu ya fanya awamba ukanangwa henje rambe ina dokangena bandongo yanza yambe dokananga one milango bainu wa Mwenyezi Mungu yanzao ifanywa milango kaikairantsina mnainu yakweze kuzi ne mitulu ne mabaga donga yokanda hata inachia banu yani aizo watukufu wa kheri yabo karnauti ya video kamili sheleye bo wakati usauhisa ngomshashi na rimwambie ni kondiso ya raru ritowe Fatiha wakati usawende rongo wakati monjiri depanse amjori samihi eke konexo ikanamna problemo sukadeo garambo Mwenyezi Mungu rilegre
regle ya connection mjuri samihi sharika nzari mwone senondo he darasa zekazi zafanyiwa leo watu waziona o mahala wenda ze materiali leo ikaorizibeka mashaallah o mahala wenda ze materiali ne zenongo pia mjuri samihi kawa kama problemu wa connection watukufu ye condition ya raru ya ukubaliwa zedua ikanganya weza utapgm ili ni mwambiene condition ya raru rojotimizi satikanzari mwone seno mahala zekazi zenda wo esheleye Mwenyezi Mungu ajelirikane courage rifanyeza satsena risaidie misihiri ya satsena zinu rifanya utsena rizitimizi ho kanza ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu aritie jitihadi aritie mvu muritimize milango ila yonsi pia riyaho msihiri mraji ula riyaho hula resima rezematerializi tsaho utsena rizenjeze ili zendongo zinziti inshallah kondiso ya raru ekanga nyabo ndayinu ya mrujibu ledua yo gambwa indini nganzao ya kondisio ya raru ani yakuna nganzao ekaya ya kondiso ya raru joka uomba yedua al-ilhah fi dua nganzo wakati joka uomba dua unyenyekee wende hata ulile hosoni mwa Mwenyezi Mungu ekakuna ushinda ulile ujisikini hata hosoni mwa Mwenyezi Mungu ekangomba dua ulile hosoni mwa Mungu kuna ushinda ulile so jisikinia hosoni mwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aizo nganzao ujisikinie husoni mwa Mwenyezi Mungu nganzao ujisikinie ulile husoni mwa Mungu ujivwerehe husoni mwa Mungu ekaya mjori samihi banga bo mna connection ngutsotawa mjori samihi banga bo connection ngetsungotawa nabo tsikanzani vumbu yenu kutwa yinu na mjori samihi shele be connection itawa ngetsungo kupeka ntsujwa bajirindini banu ngisai kupeka mjori samihi ngetsungozi ya mna hindu riditse na irende jenga bo mna blocage armwe telefoni bese batterie chauffe abo bese batterie chauffe bese ndabo na tiye ndini banu e batterie chauffe mjori sami ngarjuzi ya base batterie chauffe mjori sami ngetsungo kupe mbabititi aizo ye condition ya raru nganzao wakatujoka uomba yedua ujikoncentre ulile hosoni mwa Mungu kakutulila sha ujisikini ya ujivwerehe Mwenyezi Mungu yawe na ukana ngawe na besoin ya hake ya husaidie aizo nganzao ekangotsa homru ya hombele dua utsahe mndu mwenza roho njema nawe yo condition ya ujibu la dua ekango jiombeleyo nganzao unyenyekeye ulile hosoni mwa Mwenyezi Mungu ekango tsa homraji ya hombele yedua ganzo utsahe mndu lo na roho njema nawe mrutsina rohombi nawe mrutsina rohombi nawe mrutsu huyenga ya tsubanda za ndongo za huyenga horohoni iyo mengo ni mweze condition za ujibu la dua mrati jorenga mndu wenza rohombi na mndu mrarenge roho mbi roho yankutsu mndu hamba ukana ngwanzo ya ufanyile dua desho mndu wa karibu nawe desho mndu wa fami nawe shanganzo mndu wa roho njema ye batterie chauffe ngamjori samigiri ziye banga bo watu wonandro Mwenyezi Mungu nanikeza khairi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nari wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin hununga ibegeo YouTube kwa tu begi YouTube ngoishi yao normali ye Facebook lewo mkaudibi wa mbabi lewo mdibili wa mbabi au kajana mtesha ya YouTube juzi ya hedua mtesha YouTube kaibegi YouTube wanyulewo ibegi mbabi inuyo hambwa sawa mbisawa lewo ibegi hunu juzi ibegi hula inna Allaha ma'as sabirina namsubirie wandu wa khairi wa iman na mwatukufu mjihunda wo YouTube yabo wananyasi wa Facebook kursari watimizi zabanu risari waransi yabo nyabasaga mjeda mwalale shale wata wala wareklame hula ukangebegeo au kajuzi ya hedu wa waritesha ya YouTube wamba YouTube ngebegeo YouTube afule wadibi wambabile aizo Mungu narinekeza khair Mungu narinekeza baraka na maisha mema na unono Mungu yarinekeza khair yabo masiku mema ya khair ni wandu mjihunda wa YouTube au ka Facebook risarizia aba basabanyu wandu wa khair wa baraka reserve mbwezi la condition zonraru Mwenyezi Mungu ajelie ridunge za condition hizo Mwenyezi Mungu yarinekeza khair yarineke baraka na maisha mema wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.